हेलो पिला माने नमस्कार। मु आज आपन को भूगोल बेरा प्रथम अध्याय प्रथम पाठ पढ़ेबी। मतलब प्रथम अध्याय शॉर्ट क्वेश्चन सब कहीदेवी। प्रथम अध्याय प्रथम पाठ ना होची आकार और अवस्थिति। चलो पिला माने मु आपन पढ़ेबी। पिला माने सुनतु आपन देखिथिबे अन्य यूट्यूबर जो एजुकेशन सब करूचंती से माने देखिथिबे आपन से माने बही पढ़े देतंती भूगोल प्रथम अध्याय बही पढ़े देतंती कि मोर टिके अलगा टी ट्रिक जे मुझे क्वेश्चन मैंने से विषय सब माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बाछी रखी आपन कहि दोछि आपन पढ़िबे। देख प्रथम क्वेश्चन वर्तमान आम देश में केते जन संख्यक लोक बास करुछंती केते जन 121 कोटी रु अधिक। 2 नंबर आम देशर स्थान विश्व रे केते नंबर रे अछि द्वितीय नंबर रे। भारत केमिति गठित गठित मूल भूखंड और दुईटी द्वीपपुंज नहीं भारत गठित। एबे 4 नंबर देखंतु अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज केउठारे अवस्थित आमर दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे अवस्थित। अरब सागर और लाक्षाद्वीप केउठारे अवस्थित दक्षिण पश्चिम रे अवस्थित। 6 नंबर भारत केउ गोलार्ध रे अवस्थित आमर उत्तर गोलार्ध और एशिया रे दक्षिण रे अवस्थित। 7 नंबर भारत मूल भूखंड केते 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तरांश एवं 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तरांश समीक्षा रेखा मध्य और 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व द्राघिमा मध्य रही। 8 नंबर क्वेश्चन केते मसिया रे सुएज कैनाल खोला होइतिला 1869 मसिया रे। 9 नंबर आम देखा सुएज कैनाल खोलिबा परे भारत और यूरोप मध्य केते दूरता ह्रास पाइला 7000 किलोमीटर। 10 नंबर एवं भारत कहीं रेशम मार्ग सहित संयुक्त होता आंसर हूँ भारत उत्तर पश्चिम दिगरे स्थलपथ द्वारा प्राचीन रेशम मार्ग सह संयुक्त होता। चलो तापर क्वेश्चन देखा 11 नंबर क्वेश्चन देला भारतर क्षेत्रफल केते 3.28 न्यूटन वर्ग किलोमीटर। 12 नंबर पृथ्वीर समुदाय भौगोलिक क्षेत्रफल मात्र केते प्रतिशत 2.4 प्रतिशत। पृथ्वीर स्थल भाग समीक्षा रेखा प्राय केते 15,200 किलोमीटर। 14 नंबर आम देखा मूल भूखंड सह अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज और लाक्षाद्वीपपुंज मिसाई उपकूल रेखार दैर्घ्य केते केते हम 7,500 किलोमीटर। 15 नंबर पृथ्वीर केतोटी देश अच्छी केतोटी पे 7टी। चलो चलो पृथ्वीर 7टी देशर नाम क्रम लेख। चलो मुझे क्रम लिखिदे पढ़ी कहीदे आमको आपण को प्रथमे हूँ रूसिया तापर कानाडा तापर युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन ब्राजिल ऑस्ट्रेलिया भारत। चलो एबे हमें 17 नंबर को जीवा भारत आमर क्यों बृहत्तम देश 7म बृहत्तम देश। आपको आउ गोटे क्वेश्चन कर 7म बृहत्तम देश किए एटा किए हम भारत। चलो 18 नंबर क्वेश्चन चलो रूसिया रे क्षेत्रफल केते 17.7 न्यूटन वर्ग किलोमीटर। 19 नंबर कानाडार दैर्घ्य केते 9.97 न्यूटन वर्ग किलोमीटर। चलो पुणी जा 20 नंबर क्वेश्चन जी 20 नंबर क्वेश्चन हूँ युक्तराष्ट्र अमेरिकार क्षेत्रफल केते हूँ केते 9.80 न्यूटन वर्ग किलोमीटर। सॉरी मुझे इंग्लिश कहीदे 9.80 न्यूटन वर्ग किलोमीटर। 21 नंबर चीन रो क्षेत्रफल केते 9.59 न्यूटन वर्ग किलोमीटर। 22 ब्राजिल रो क्षेत्रफल केते 8.54 न्यूटन वर्ग किलोमीटर। 23 नंबर ऑस्ट्रेलिया रो क्षेत्रफल केते 7.68 न्यूटन वर्ग किलोमीटर। 24 नंबर भारतर दक्षिणतम स्थान नाम कौन कौन पिला माने इंदिरा पॉइंट। चलो 25 नंबर इंदिरा पॉइंट केउठारे अवस्थित यह अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज रे अवस्थित। 26 नंबर चलो समुद्र भागर किए लीन हो जाइछि किए लीन हो जाइछि इंदिरा पॉइंट। चलो 27 नंबर क्वेश्चन चलो
କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଆସିଥିବା ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଭାଗରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି? କେଉଁ ମସିହାରେ? 2004 ମସିହାରେ। ସରି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ 27 ନମ୍ବର ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭୁଲ ପଢ଼ିଦେଲି, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଉଛି। କେତେ ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଭାଗରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି? 2004 ମସିହାରେ। 28 ନମ୍ବର, ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କିଏ ଅବସ୍ଥିତ? କନ୍ୟାକୁମାରୀ। 29 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାମିଲନାଡୁ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଚାଲ 31 ନମ୍ବର ଯିବା। ଏଠି 31 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପୂର୍ବତମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। 32 ନମ୍ବର, ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଚ୍ଛରେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କଚ୍ଛରେ। 33 ନମ୍ବର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଉତ୍ତରାଂଶ କେତେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଅଛି? କେତେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ? 2 ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। 34 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ମହାସାଗର ଉତ୍ତରାଂଶରେ ଥିବା 2ଟି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି କ'ଣ କ'ଣ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର। ଭାରତର କେଉଁ 2ଟି ବିସ୍ତାର ପ୍ରାୟ ସମାନ? ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ। 76 ନମ୍ବର, ଦେଶର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମର ବିସ୍ତାର ପ୍ରାୟ କେତେ? 3000 କିଲୋମିଟର। 37 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣର ବିସ୍ତାର ପ୍ରାୟ କେତେ? 3200 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର, ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ କାହାର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ? ପିଲାମାନେ ସେଠି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଥିଲି, ଏଇଟା କାହାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ? ଭାରତ ହେଲା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର, ଭାରତ ସ୍ଥଳ ସୀମାରେଖାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଛି? ପାକିସ୍ତାନରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ, ତା ସହିତ ଲାଗିଯାଇଛି। ଓ ଭାଇ, ଚାଲ 40 ନମ୍ବର ଦେଖ। 40 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଦରକାର, କମେଡ଼ି ଦରକାର। 40 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭାରତର ସ୍ଥଳ ସୀମାରେଖାରେ ଉତ୍ତରରେ କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଛି? ଚୀନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନରେ। ଚାଲ 41 ନମ୍ବର, ଭାରତର ସ୍ଥଳ ସୀମାରେଖା ପୂର୍ବରେ କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଛି? ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାରରେ। ଚାଲ 42 ନମ୍ବର। ଚାଲ 42 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ମାନେ କୁହ ହେଲା। ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ମାଳଦ୍ୱୀପ। ଚାଲ 43 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁଠି? ଭାରତ। ଚାଲ 44 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 44 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ନୁହଁ, 44 ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଟା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ? କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ? 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଚାଲ 45 ନମ୍ବର, ଆମର ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଟାନଗର, ଆସାମ ରହୁଛି ଦିସପୁର, ବିହାର ରହୁଛି ପାଟନା, ଛତିଶଗଡ଼ ରହୁଛି ରାୟପୁର, ଗୋଆ ରହୁଛି କ'ଣ? ଗୋଆର କ'ଣ? ପାପାଜି। ତାପରେ ରହୁଛି ଗୁଜୁରାଟ ରହୁଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର, ହରିୟାଣା ରହୁଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରହୁଛି ସିମଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି ରାଞ୍ଚି, ତାପରେ ରହୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ତାପରେ କେରଳର ହେଉଛି ଥିରୁଅନନ୍ତପୁର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହେଉଛି ଭୋପାଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ, ମେଘାଳୟ ହେଉଛି ଶିଲଂ, ମଣିପୁର ହେଉଛି ଇମ୍ଫାଲ। ଚାଲ ଆଉ ଦେଖିବା, ଆହୁରି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ। ମିଜୋରାମ ରହୁଛି ଆଇଜଲ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରହୁଛି କୋହିମା, ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପଞ୍ଜାବ ରହୁଛି କ'ଣ? ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଜୟପୁର, ସିକିମ ରହୁଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରହୁଛି ଚେନ୍ନାଇ, ତ୍ରିପୁରା ରହୁଛି ଅଗରତାଲା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରହୁଛି ଡେରାଡୁନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହୁଛି କୋଲକାତା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରହୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଯାଇଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖ 46 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ। ହେଲା, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି? ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର। ତାପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର କ'ଣ? ସେଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ତାପରେ
ଦାଦ୍ର ଓ ନଗର ହାବେଳି ଏବଂ ଡାମନ ଡ୍ୟୁର କ'ଣ ଡାମନ, ଦିଲ୍ଲୀର କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର କ'ଣ କାଭାର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ପୁଡୁଚେରୀର କ'ଣ ସେଇ ପୁଡୁଚେରୀ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ'ଣ ଶ୍ରୀନଗର, ତାପରେ ଲଦାଖର କ'ଣ ଲେହ। ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ। ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପଠାଇଦେବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।